وصلنا لتصير ان On a parlé du contact direct et on a dit, comme l'activité 2, si on a mis une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, c'est-à-dire dans ce cas, le contact est direct entre le Zn et le Cu2+, car ces deux espèces se trouvent dans le même bécher. Donc, c'est quoi contact direct alors? C'est-à-dire l'oxydation et la réduction ont eu lieu dans le même compartiment, dans le même bécher. En plus, on a dit si on a un contact direct, alors l'énergie libérée, et c'est une énergie thermique. Comme on a dit ici. Est-ce que vous avez écrit ça? Oui, كتبناهم. D'accord. Oui. Y a-t-il des questions sur le contact direct? On peut continuer? On continue. Alors maintenant, monsieur, comment peut-on écrire une équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction? Si on a une réaction d'oxydoréduction, comment peut-on écrire l'équation bilan? Au début, on a écrit la demi-équation d'oxydation et puis demi-équation de réduction. Dans ce cas, on a dit que le nombre d'électrons échangés entre ces deux espèces, entre Zn et Cu2+, c'est 2 électrons. Alors, chaque Zn perd 2 électrons et chaque Cu2+ gagne 2 électrons. Dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Donc, le Zn ici perd 2 électrons, le Cu2+ gagne ces 2 électrons. Il n'y a pas un problème dans ce cas. Alors, directement, on peut simplifier les 2 électrons pour écrire l'équation bilan. أستاذ وقتها ما كان في هيك. Yalla, attends, on va voir autre exemple, bien sûr. Pour cet exemple, c'est clair? Oui. فينا نعكسهم يعني بتصير الثاقب بالأول وهديك بعد الفلاش. ما فهمت، répétez. فينا نعكس الإكواسيون يعني بتصير Zn2 بلس Cu بتعطينا Zn بلس Cu2 لما حطينا يا استاذ بقلب بشاخ Zn2+, حطينا lame de Cu, il n'a pas de réaction. Toujours entre deux espèces, il y a une seule réaction. يعني البرودوي ما فيهم يعملوا رياكسيون يجي يعطوني الرياكتيف. انتبهنا؟ فاطمة، نحن بنعمل الصوم للإكواسيون. الرياكتيف بينزلوا بالرياكتيف والبرودوي بينزلوا بالبرودوي. اللي قبل الفلاش بكونوا قبل الفلاش بالإكواسيون بيلون، واللي بعد الفلاش حيكونوا بعد الفلاش. اوكي؟ لأنه إذا قلبتيهم أساساً ما في رياكسيون، ما حيعطونا شيء. Yalla, écrivez ça. On a écrit ça. Ok. Est-ce qu'on a expliqué cet exemple? Non. 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 Yeah. C'est la réaction entre le zinc métallique et la solution de nitrate d'argent. Donc, puisqu'on a zinc métal, alors le zinc va subir l'oxydation. Nitrate d'argent, il y a استاذ لما اقول nitrate d'argent يعني هي Ag plus NO3-. ال NO3- c'est un ion spectateur. فإذا في عندي ال Ag+ اسمه ion argent. هيدا l'ion argent peut gagner un électron pour devenir Ag. Donc, on a Ag+. يعني لما اقول Ag+, يعني il a besoin d'un électron. Il peut gagner seulement un électron pour devenir Ag.
Monsieur, dans ce cas, le Zn perd 2 électrons. Mais un Ag+ gagne un seul électron. Donc, il faut faire un équilibre de charge, de nombre d'électrons. Pour cela, on dit, dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie la première équation par 1 et la deuxième équation par 2. Pourquoi? Vous avez étudié en maths l'équation ou le système d'équations? Oui. Oui. فإذا أستاذ أنا هون عندي 2 إلكترون، هون عندي 1 إلكترون. لنعمل équilibre نضرب الإكواسيون اللي فوق ب 1 والإكواسيون اللي تحت ب 2. Ça devient demi-équation d'oxydation Z1 dans Z1 de plus 2 électrons. Mais demi-équation de réduction, ça devient 2Ag plus 2 électrons donne 2Ag. واضح؟ Oui. رجعت عيدها. يلا. Lorsqu'on a écrit les demi-équations d'oxydation et de réduction, on a écrit ces Z1 donne Z1 de plus 2 électrons. Mais Ag plus 1 électron donne Ag. Pour écrire l'équation bilan, qu'est-ce qu'on doit faire? Équilibre des électrons. ما Il faut نعمل équilibre. équilibrer le nombre d'électrons. طيب كيف بعمل équilibre؟ طب فوق عندي 2 وتحت في عندنا 1. دائما استاذ بس ما يكون عندنا même nombre d'électrons بنضرب الايكواسيون اللي فوق بعدد الالكترون اللي تحت والايكواسيون اللي تحت بعدد الالكترون اللي فوق. يعني كان تحت عندي 1 الكترون فوق 2 ضربنا فوق ب 1 وتحت ضربنا ب 2. Et comme ça, le nombre d'électrons, ça fait عندي فوق 2 électrons وتحت صار عندنا 2Ag plus 2 électrons donne 2Ag. Maintenant, on peut simplifier le nombre d'électrons. أكيد électrons هون بدها اس. شو يعني DEO؟ يعني quoi؟ DEO يعني demi équation d'oxydation. هي استاذ عشان ما نضلنا نكتبها. Demi équation d'oxydation, demi équation de réduction. يعني أنا اختصرتهم بس كرمال الإكزامبل عم نعيد نفسهم. Alors, pour écrire maintenant l'équation bilan, on fait la somme. Les 2 électrons sont simplifiés. Il nous reste Z1 plus 2Ag donne Z1 de plus 2Ag. استاذ ما ننسى نضرب الدو بكل الإكواسيون مش بس بالنمبر d'électrons. Yalla, écrire cet exemple. On va faire 2 autres exemples. Un exemple, c'est à moi à faire. Et le dernier exemple, c'est à vous.
أستاذ يعني هون حطينا une lame de zinc dans une solution de nitrate d'argent. إذا بدك وي. هيدي كcontact direct أو هيدي أستاذ يعني ce n'est pas nécessaire. Après on va voir autre يعني contact indirect. لنوصل نحكي شو يعني contact indirect. D'accord. أستاذ بس تخلصوا رجاءً خبروني. مين عندي غياب؟ في عندي بس تلميذ واحد غياب. مين؟ مين اللي ناقص من الصف أستاذ؟ حسن عز الدين حسن موسى. حسن موسى. هلا لا حسن موسى هون، في حسن عز الدين. حسين ولارا. موجود ولارا. في حسن عز الدين ولارا. حسن عز الدين ولارا سحمران. اوكي يلا خلصنا نقل. بس يا اوكي سعيد. يا سعيد ويا استاذ. عم بتغيب علينا كثير ليه؟ استاذ والله النت مش عم يكون بالمره قوي يعني، كثير حصص عم بغيب وعم بعيده. عم ترجع تشوف الفيديو يوتيوب المسجل؟ كل شيء مسجل عم برجع وحده عشان النت ما بيكون منيح الصوت. ان شاء الله استاذ. أستاذ مش هي solution de nitrate d'argent يعني AgNO3 ليش حطينا بس Ag؟ اوكي انا شرحتها يا شيماء مثل يا استاذ لما شرحت للسلفات دو كويفر. لما نقول سوليسيون يعني انا كنت حاطط او وجبت AgNO3 كان سوليد ونزلت وين بالاو، بس يصير في عندنا ميلانج هوموجين شو بيصير في عندنا؟ سوليسيون. شو يعني سوليسيون؟ يعني لما الAgNO3 دابوا dans l'eau. En chimie, c'est quoi يعني dissous dans l'eau؟ يعني تحول لإيون Ag+ و NO3-. انت استاذ الملح يلي هو NaCl لما تحطيه بالمي وتذوبيه للملح بيعطينا Na+ و Cl-. طيب ليش ما دخلنا ال NO3-؟ استاذ هيدي ال NO3- هي ايون سبيكتاتور مثل ال SO4 n'intervient pas dans la réaction. طب استاذ نحن كيف بنعرف انه هي ايون سبكتاتور؟ ما انتوا استاذ ما بتعرفوا بس مش عم نتعلم.
فدايما بس يكون عندي سوليسيون مع مين عم نشتغل؟ مع الايون بوزيتيف ولا الايون نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف. ما لانه ديجا زد ان بيرد دالكترون. مين اللي عنده القدره يربح؟ الاي جي بلس ولا الان او 3 موا؟ الأجي بلس. اوكي. اقتنعتي هيك او بعد؟ فهمت. اوكي. استاذ بدهم equation de réduction. نحن بس عملنا لها فوا 2 يعني صارت هي خسرانة 2 إلكترون. قدرت ستاب. لا انتبه يا استاذ، مين هي اللي خسرانه 2 الكترون؟ عن مين عم تحكي انت؟ مش عن الاي جي بلس؟ وي. استاذ ليكي شو اللي صار؟ الزد ان خسرت 2 الكترون. الاي جي بلس فيني ظبطها 2 الكترون. الزد ان اعطت 2 الكترون، هيدي الكترون وهيدي الكترون. الاي جي بلس بيقدر ياخذ بس الكترون وحده. طب ثاني الكترون مين بده ياخذها؟ اي جي بلس ثاني. عشان هيك قلنا 2 اي جي بلس peut gagner 2 électrons pour devenir 2 Ag. شفنا كل Ag plus ربحت الكترون صارت Ag. يعني 2 Ag plus الاثنين Ag plus اخذوا 2 الكترون واعطوني 2 Ag. واضحه؟ وي. يلا autre question استاذ، شو عندكم question؟ اسالوا. يا اهلا وسهلا، بالعكس انا حب على قلبي يكون في عندكم اسئله، لانه هيدا الكيستيون ممكن انا استفيد منه، ممكن شيء انفورماسيون على الناس يوضحها، ممكن رفقاتكم يستفيدوا كمان. اوتر كيستيون. أستاذ نعم. عندي سؤال في الدرس اللي قبله. تفضلي. بهيدا البروبريتي شيميك لآخر شيء نحن عملناهم، بس هو مم. كمان بيكونوا مطلوبين. قصدك بالاكزرسيس؟ بيكونوا مطلوبين. بالاتوم؟ ايه اكيد مطلوب. هيدي الريمارك انا كتبتكم اياها يا استاذ قبل. مش انت قصدك البروبريتي شيميك قصدي هيدا الإيونيك والكوفالانس، الإتا والسولوبيليتي وكلهم. كومباريزون بيناتهم. هلا ce n'est pas يعني à retenir 100%. ممكن يعطيك اياهم بالتكست بباراجراف ويسالك مثل الاكزرسيس اللي عملناه. يعني انت تلاقي ريلاسيون بين الكومبوزي اللي عم تشتغلي فيه بين انه الدوني اللي معطيك اياهم بالباراجراف. Oui, merci. De rien. يلا autre question. On peut continuer? Oui. Très bien. Fais un essai. Quelle est la réaction entre l'aluminium métallique et la solution de sulfate de cuivre? يعني الالومنيوم Al donne Al3 plus 3 électrons. Oui, Cu2 plus 2 électrons dans Cu. Dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Al perd 3 électrons. Cu2 plus gagne 2 électrons. Il y a le nombre d'électrons perdus n'est pas égal au nombre d'électrons gagnés. Alors, il faut équilibrer le nombre d'électrons. قلنا تحت في 2 électrons نضرب l'équation فوق ب 2. En haut, il y a 3 électrons, on multiplie en bas par 3. Ça devient 2 Al donne 2 Al3 plus 6 électrons. 3 Cu2 plus 6 électrons donne 3 Cu. Et on fait la somme, on écrit l'équation bilan. J'ai expliqué ça rapidement parce qu'on a déjà fait 2 exemples. C'est clair ou non? Oui.
Esther, on a écrit. Oui, écrivez, bien sûr. Est-ce que vous avez compris comment on écrit une équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction? Oui. Oui. Très bien. يلا بس نخلص اعطوني خبر. الكل عم نكتب؟ Oui. طيب استاذ من يوم ورايح بدنا ننتبه لشغله. خلال اي حصه ممكن اطلب من اي تلميذ يفتح كاميرا بعمل ريسيتاسيون اورال او ممكن بعطيه شيء ابلكيشن رابيد اكري او ممكن بدي اعمل تشيك على الدفاتر. واضح؟ On continue? بس دقيقة. Oui.
ميرسي. De rien. Yeah. استاذ في عندنا هيدا الاكزامبل. Si on a une lame de cuivre, Hassan, أنا Oui, monsieur. كان عندك سؤال قلت لي في شغله عيدها هلا انتبهت للمساج. لا خلاص يا أستاذ، شرحتها أنت قبل وقت شرحت لها يا لفاطمة. اوكي. لازم نكتب هيدول. وي هيدا مثل ابليكاسيون رابيد نرسم بالشير في بقلبه لام دو سي يو سوليوشن دو نيترات دارجون. اعطيتكم انا دوني انه على فان دو لا رياكسيون صار في عندنا ديبو دان ميتال اكس ما سميت شو هو، وفي عندنا اباريسيون دو لا كولور بلو. Indiquer l'évidence de cette réaction. Écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Déduire l'équation Boulon. Prendre 2 à 3 minutes pour réfléchir et après on va répondre. أستاذ بنرسم هون اللي فوق. أكيد أستاذ.
Yalla. Indiquez l'évidence de cette réaction. Le changement de Zahra Dakhlalla. l'apparition d'un Zahra Dakhlalla. Changement de couleur. Les changements de couleur. Changement de couleur. Oui. Écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Qui veut répondre? Réponse. معقول يا أستاذ ما في réponse? Oui, Rukaya. CU, Au début, oxydation, quelle équation? et d'oxydation. Donc, D'oxydation. Équation d'oxydation. Oui, Équation d'oxydation, la CU. oui. Et CU, flèche, CU de plus. Et CU de plus 2 électrons. Bravo. Et réduction, AG flèche AG plus 1 électron. Non. كيف اثنيناتهم paire d'électrons يا ركيا؟ AG plus. quelque chose de mal. Mais tu as AG dit plus que 1 électron, flèche AG. CU de plus 2 électrons. Quelle est la deuxième substance? Quelle substance ou quelle espèce va subir? AG plus Oui. plus 1 électron, flèche AG. Bravo. Les CU, puisqu'il y a une réaction chimique, alors, puisqu'il y a apparition de couleur bleue, c'est-à-dire le CU devient CU de plus, alors CU subit l'oxydation. D'autre part, le Ag+ va gagner un électron pour devenir Ag. Ce n'est pas difficile, monsieur. On a fait 3 applications. Déduire l'équation bilan. استاذ بس إذا السي a perdu 2 إلكترون والأرجون بدأ واحد يعني لازم يجيب بعد أرجون تاني. ما يا استاذ ما هلا هون لا نحن عم نكتب دمي ايكواسيون. امتى بنعمل اكيليب؟ لما بدنا نلاقي الايكواسيون bilan. Alors, déduire l'équation bilan. Dans une réaction chimique ou électrochimique, le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. En électrochimique, ok? Le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. On a CU dans CU de plus 2 électrons, ou Ag plus 1 électron donne Ag. On multiplie en haut par 1 et en bas par 2. Maintenant, le nombre d'électrons est équilibré. On simplifie les 2 électrons et on obtient l'équation bilan. أستاذ ما عم أفهم كيف بنعرف قديش رقم الإلكترون بالضبط يعني إنه كيف عرفنا إنه 2 Mais c'est فوق و1 تحت. OK, CU. CU شو بدها تصير؟ CU de plus. حافظتها ولا لا؟ وي اوكي. طيب نحن اذا عندنا اج بلس، شو يعني اج بلس؟ يعني كم الكترون لازم يربح؟ ان سول بلس بده يصير اج. الاج بلس ليرجع اج قديش بده؟ 1 الكترون. مثلا الاقل بصير اقل 3 بلس. يعني كم الكترون il peut perdre؟ 3. 3 من الايون يا استاذ، من الشارج للايون بنعرف. وضحت؟ هلا استاذ وي ميرسي. خلينا نكتب على جنب
مين هن الايون اكثر شيء بيمرقوا معنا؟ بيمرقوا معنا AG plus, CU de plus, Zn de plus, MG de plus ou AL 3 هودي أكثر 5 espèces بيمرقوا معنا. Écrivez la réponse. طيب استاذ بلكم يعطيكم الف عافيه وميرسي pour votre attention. On va continuer demain. Yalla, celui qui a terminé, il peut sortir. Merci. De rien. Merci. De rien, monsieur.